武汉肺炎疫情在中国湖北爆发超过1个月，这种病毒传播性之强，让人惧怕。根据官方数字，迄今的死亡人数已经超过2000人。虽然我国不算是重灾区，但是马来西亚和中国、日本、新加坡等传出重大疫情的国家人员往来频繁。面对凶猛的疫情，我国民众是否有提高了提防意识？ Saya memang selalu follow update dengan isu coronavirus ni sebab saya still belajar, so saya akan jumpa banyak student yang daripada international juga. Saya mari basuh tangan dengan pakai mask, saya elak tempat yang public lah. Saya rasa macam takut sebab virus tu amat membahayalah. Yes, it is very concerned and I'm worried about the development of this coronavirus. Every night before I go to bed, I watch CNN and I watch Al Jazeera and look at the World Health Organization website. 目前已经有几个国家为了防控疫情而禁止任何在14天内入境中国的国民进入他们的国土，其中就包括已经有超过80名确诊病例的邻国新加坡。反观我国，目前只是禁止来自遭中国政府封城的人员入境。对于我国政府的防控方案，人民觉得有必要扩大禁止入境的措施吗？ I think it's just mainland Chinese. If your health is concerned, then you need to protect yourself. It's not like about racism. It's what if the country has a lot of race and it's about the disease, not about the nationality or race anything. Saya harap government akan ambil langkah yang lebih berjaga-jaga untuk pastikan keselamatan rakyat lebih terjamin lah di masa akan datang. Sebab rakyat dia tak banyak yang educated yang tentang isu ni, isu virus ni. KLIA, I think they need to have more stringent controls in installing thermal scanner with the right number of medical personnel who will be screening all the upcoming visitors to the country. And I found it a bit relaxed in Malaysia. 截至2020年2月20号为止，我国总共有22名确诊病例，其中15人已经痊愈出院。